Like, subscribe and get notified. The Sarpanch and Secretary of Village Panchayat Kalangut conducted raids over 2 days and seized a huge quantity of tobacco products sold outside schools in Kalangut. Most of the vendors were migrants, Sarpanch Joseph Siquera stated. They also advised the parents to caution their children against tobacco products. The raids will continue, they stated. So, for आमकां एक message येयली from Little Flower of Jesus High School आणि विद्यानिकेतन सेंट जोसेफ बॉयज होम की कालांगुटान खूप सिगरेटी आणि गुटखा आहा आणि the students are addicted to that. So आणि since it is not allowed हे आता एक पार्क करपाक सो आमी कालच्यान रेड मारले, कालूय आमी रेड मारले, आयजूय मारले आणि आमकां हें आतां इतलें येयला हेज्या की दाबल आसा भितर आहा आनी बॅगां भरलेलीं आसा. सो आमी कितें केलें की गेले शॉपार पयले हें आहा म्हणून कित्याक हे कोण विकता हे सगळे भायले लोक लायक UP मागीर MP मागीर बिहार हे सगळे भुरगे येयल्या आनी हे सगळे विकता हांगासर आनी जे कोण कर्नाटकाचे वा आसा तेणीन ती शॉपां घेतल्या आनी हे हांगासर ते विकता. सो आमी आतां फकत एक शॉप केलें फ्रॉम पुलीस स्टेशन अप टू सेंट एंड्रू चॅपल, फ्रॉम सेंट एंड्रू चॅपल अप टू पंचायत हितून सगळें हें इतलें मेवलें आमकां. आतां अवेरनेस केला तो आमी. सो आयज हेच्या उपरांत आतां सेक्रेटरी बिकॉज सेक्रेटरी इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू रेड दीस प्लेसीस. सो आय अकाउंटेड सेक्रेटरी आनी आमी इतले आमी इतलो माल मेवलो आमकां. आतां एक विचित्र आनी एक गजाल आसा की हे आमचो कितें म्हणटाले काय परफेक्ट रोल फॉर द परफेक्ट सोल म्हणून. आतां हे पळय ह्यो बॉडी आहा आनी हे हितून कितें जाता तें तुमी जाणा कशें कितें तें. सो आय वॉज सरप्रायज टुडे इज द फर्स्ट टायम आय एम लुकिंग एट दीस टायप ऑफ अ थिंग वेर इट इज बींग सोल्ड एंड स्टुडंट्स are falling prey to this type of activities for no fault of theirs because the parents, I think they are not aware of it. The principal were aware of it, so principal told us that this is happening. काल आमी रेड स्टार्ट केली. काल आमकां इतलेच जे सिगरेटी आसा जे गुटखा आसा ते मेळ्ळे. आमचे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटान जे आमकां हे सेक्रेटरीक पावर दिला की खंयच्याय वेळाचेर म्हणजे वॉकिंग आवर्स पंचायत सेक्रेटरी कॅन रेड विजीट एंड रेड दी प्लेस वेअर दी गुटखा इज सोल्ड. सो आतां हांव पळयतालो की ह्या सिक्रेटीचेरूच ते बरयल्लें आसा की इट इज इंजुरियस टू हेल्थ जालेंच पण एक जी हॉरिबल अशी पिक्चर आसा हेचेर तरी सुद्दां आमची जी आमचे जे भुरगे आसात हेचे आहारी वचून आपलें जे जीवन आसा ते खंय तरी काबार करतात आनी हेका आमी सगळ्या पेरंट्साची ही जबाबदारी आसा की आमी एक दोनदा रीड मारतले पण आपले जे भुरगे आसा ते इस्कॉला वतगीर ते कितें करता हेचेर लक्ष दवरपाची अत्यंत गरज आसा. कारण सगळे टायम पंचायत सगळे डिसिजन घेता अशें ना की आपल्या भुरग्या कडेन लक्ष दवरप हेंय तितलें गरजेचें. आपले भुरगे वायट व्यसनाच्या स्वाधीन जाता काय ना. हांव सगळ्या ह्या एक पंचायत सेक्रेटरी ह्या नात्यान सगळ्या पेरंट्सां कडेन एक अपील उलो मारता की प्रत्येक पेरंट्सान आपले भुरगे तशें करता अशें कोणाकय सांगलें जाल्यार पेरंट्साक रोखडाक राग येता. कोणीय जर सांगलें तुजे भुरगे सिगरेट मारता किंवा अनवॉन्टेड एक्टिविटी भितर इनवॉल्व आसा तेन्ना तरी त्या स्टुडंटाचेर किंवा त्या भुरग्याचेर लक्ष दवरचें जेणे करून त्या भुरग्याचो जो फुडलो फुडार आसा फ्युचर आसा तो खंय तरी वाचपाक शकता, साल्वार जावपाक शकता.